እንዴት ናችሁ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች? ያው ትንሽ አንድ ሳምንት ያክል ጠፍቻለሁኝ። በተለያዩ በሌላ ስራ ጫና ምክንያት ነበር። ለዚህም ይቅርታ ለመጠየቅ ፈልጋለሁኝ። ባለፈው ቪዲዮ ከዚህ ቀደም የ2016 ማውጫ ፈተና ክፍል 1 በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ማስቀመጥ ይታወቃል። በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ በዋናነት ያው አብዛኞቹ ቪዲዮዎች በሜካኒካል ምህንድስና ተማሪዎች ማውጫ ፈተና ላይ ያተኮረ ነው። ሌሎቹንም ያው ሌላ ዲሲፕሊን ኮርሶችንም ማውጫ ፈተና ጥያቄዎችንም ለማካተት ጥረት እያደረኩ ነው። ሌሎች ጓደኞቼንም እያናገርኩ ከተለያየ ዲሲፕሊን ማውጫ ፈተና ተሰርቶ እዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ እንዲለቀቅ ለማድረግ የተለያዩ ዝግጅቶችን እያደረኩ ነው። አይ ሆፕ ይሄ ዝግጅት ተሳክቶልኝ ያው በሚቀጥሉት ጊዜያት የሌላ ዲሲፕሊን ማውጫ ፈተና ጥያቄዎችም እዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ እንደሚለቀቁ ተስፋ አድርጋለሁኝ። አሁን በዚህ ቪዲዮ የካቲት ወር ላይ በተሰጠው ማውጫ ፈተና ጥያቄዎች ላይ ፓርት 2 ይዤ መጥቻለሁኝ። ጥያቄዎቹ ያው ሞር ካልኩሌሽንም አለ፣ ክሪቲካል ቲንኪንግ የሚፈልጉ ናቸው፣ ጀነራል ኖሌጅ ጥያቄዎችም አሉ። ስለዚህ ጥያቄዎቹን ፓርት 2 ቀጥታ ጥያቄዎቹን አብረን እንሰራለን፣ አንድ ላይ እናያለን። ጥያቄዎቹን ሲሰሩ የከበዳችሁ ነገር ካለ ስታጠኑ የከበዳችሁ ነገር ካለ በዩቲዩብ ቻናል ላይ በየትኛውም ቪዲዮ ላይ ኮሜንቶቹን ቶሎ ስለማያቸው በየትኛውም ቪዲዮ ላይ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጥያቄ ብትልኩ ራሱ ምንም ችግር የለም። ጥያቄውን ሰርቼ ለእናንተ ልልክላችሁ ይችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የትኛውም አይነት ጥያቄ ሊሆን ይችላል regarding mechanical engineering subjects, you can put the questions on comment box of any video on this YouTube channel and I will reach on you as soon as possible. ቪዲዮን ከመጀመራችሁ በፊት ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮን ሲጀምሩ ቪዲዮን ላይክ አድርጋችሁ እንድትጀምሩና ቪዲዮ ላይ ኮሜንቶቹን ኮንስትራክቲቭ ኮሜንት ስፔሻሊ በጣም ስለጠቀመኝ ኮሜንቶቹን እንድትጽፉ ዘን ቪዲዮ ለጓደኞቻችሁም ሼር እንድታደርጉ እላለሁኝ። ቀጥታ ወደ ጥያቄዎች እገባለሁኝ። The question says, in which classification turbomachinery the density of a fluid is not constant throughout the entire flow process? A. Incompressible, B. Compressible, C. Radial, D. Axial. So ከዚህ በቱርቦ ማሽነሪ ፍሎው ኦር ቱርቦ ማሽነሪ ኦፕሬሽን ሲስተም ላይ ፍሉድ ፍሎው አለ። So throughout the flow of the fluids, in which type of flow type or flow does this density of the fluid is not constant? So fluid density constant የማይሆንበት flow type የትኛው ነው ጥያቄው። So ይሄን ጥያቄውን ለመመለስ actually ይሄ በቱርቦ ማሽነሪ ላይ በተርሞዳይናሚክስ ላይ በፍሉድ ሜካኒክስ ላይ በተለያዩ ኮርሶች ላይ እንደዚህ አይነት ኮንሰፕቶችን እንማራለን ኦር ተምረናል። ሶ ጥያቄውን ለመመለስ ኮምፕሬሲብል ፍሎው ማለት ነው፣ ኢንኮምፕሬሲብል ፍሎው ማለት ነው፣ ራዲያል ፍሎው፣ አክሲያል ፍሎው እነኚህን ኢን ዲቴል ማወቅ መቻል አለብን። ቢኮዝ ምንም አይነት ማስታወስ ብቻ ነው የሚጠበቅብን። ዘን በእያንዳንዱ ፍሎው ታይፕ ላይ የራሱ ካራክተሪስቲክስ አለው። ሶ እነኚህን ካወቅን በየትኛው ታይፕ or በየትኛው ፍሎው ታይፕ ዴንሲቲ not constant or constant እንዳልሆነ ማወቅ ቀላል ይሆናል ማለት ነው። So here I have descriptions for each choices before selecting the right answer. So incompressible flow ማለት ነው በቱርቦ ማሽነሪ ላይ incompressible flow ማለት ነው compressible, radial and axial flow ምን ማለት ነው የሚለው እዚህ ጋር በዲቴል ማየት ይቻላል። So when we say this incompressible flow, it is the flow type in which the density of the fluid remains constant throughout the flow process. So in incompressible flow, the density of the fluid remains constant throughout the flow process. And this type of flow is typically encountered when dealing with liquid or gas at low speed, where the change in density due to pressure variation can be neglected, and in incompressible flow the fluid density is considered constant, making it incompressible with the scenario described. So on a incompressible flow of the fluid ስንል
በኢንኮምፕሬሲብል ፍሉድ ፍለው ጊዜ density constant ነው density constant ነው ሌላ when we come to compressible flow in compressible flow the density of the fluid can vary throughout the flow process especially when the fluid velocity is higher or when there are significant change in pressure and temperature so basically compressible flow ጊዜ temperature እና pressure vary ስናደርግ density vary ያደርጋል ማለት ነው throughout the process and when we say this compressible flow it occurs in gas and it's characterized by change in density due to variation in pressure and temperature along the flow path so the flow path like temperature or pressure vary ሲያደርግ happen የሚያደርግ flow type ነው this compressible flow ስለዚህ when we come to this incompressible flow እነኛ አብዛኛው ጊዜ incompressible flow የምንለው liquid or gas flow type በሊኩድ ነው በጋስ ላይ ነው happen የሚያደርጉት with low speed but in case of compressible flow አብዛኛው ጊዜ happen የሚያደርገው በጋስ ኬዝ ነው በጋስ ኬዝ ነው but the flow is or the velocity is high in this case in case of the previous one the velocity is very low but compressible case it occurs at high velocity and it is usually occur in gas and it is characterized by change in density so in compressible flow there is change in density or variation in density whereas in incompressible flow the density remains constant throughout the flow process in C when we say radial flow this radial flow refers to the flow of fluid in a direction perpendicular to the axis of rotation radial flow የምንለው ደግሞ የፍሉድ ፍሎው ዳይሬክሽን አለ የፍሉድ ፍሎው ዳይሬክሽን አለ የፍሉድ ፍሎው ፍሎው የሚያደርግበት ዳይሬክሽን perpendicular to the axis of rotation የሮቴሽን አክስ ጋር ከሮቴሽን አክስ ጋር perpendicular ከሆነ this is radial flow ብለን እንጠራለን commonly this encountered a centrifugal pump and turbine አብዛኛው ጊዜ ይሄ happen የሚያደርገው በcentrifugal pumps and centrifugal turbines ላይ ነው while this radial flow can occur in both compressible and incompressible fluid the key point here is the compressibility of the fluid rather than the direction of the flow so ይሄ radial flow የምንለው ከዴንሲቲዎቹ ጋር ከዴንሲቲ ጋር or ከቫሪያብሎቹ ጋር relation አይኖረውም but it shows the flow or the flow direction of the fluids and D when we say this axial flow it refers to the flow of fluid parallel to the axis of rotation so radial እና axial flow የምንለው የfluid flow ዳይሬክሽኑን የሚያሳይ ነው የfluid flow direction ከአክስ ኦፍ ሮቴሽን ጋር perpendicular ከሆነ radial flow then parallel ከሆነ ደግሞ axial flow ብለን እንጠራለን so እነኚህ ሁለቶቹ ከዴንሲቲ or ከፓራሜትሮቹ ጋር ምንም አይነት ሪሌሽን የለውም but in this case they shows the direction of fluid flow so in the correct answer for this the given question is it's compressible flow so as it explicitly addresses the scenario where the density of the fluid is not constant throughout the entire flow process due to compressibility effect so ይሄ በፍሎው ታይፕ በቱርቦ ማሽነሪ ላይ የዴንሲቲ የፍሉድ ዴንሲቲ ባህሪ የሚያደርገው በምን አይነት ፍሎው ታይፕ ነው ለምለው compressible flow case ነው incompressible flow case the density remains constant throughout the process but in compressible case the density varies when we change or when we vary the pressure and temperature for the fluid or on the fluid so the correct answer for this question is B therefore this B is the correct answer this in compressible flow type the density of the fluid is not constant so choice B is correct answer the next dash is a type of plane which have no shear stress dash is the type of plane which have no shear stress A inclined plane B slanted plane
C oblique plane, D principal plane. So ከነኚህ ፕሌን ታይፖች or ከነኚህ ፕሌን ታይፕ shear stress የሌለው ፕሌን ታይፕ የትኛው ነው ነው ጥያቄው። so ይሄንን ለመመለስ maybe strength of material concept ተጠቅመን በቀላሉ በየትኛው ፕሌን ታይፕ shear stress 0 ይሆናል or shear stress neglect እናደርጋለን የሚለው በቀላሉ መመለስ እንችላለን። so እንደዚህ አይነት ፕሌን ካለን እንደዚህ አይነት x and y ፕሌን ካለን shear stress 0 የሚሆነው በየትኛው ነው at an angle ሲሆን ምን ይሆናል or shear stress እንዴት ነው እንደዚህ ኖርማል ሲሆን shear stress እንዴት ይሆናል የሚለው በቀላሉ ማወቅ ይቻላል። therefore when we come to this in A it says inclined plane. so during inclined plane case that means at some angle in inclined plane it refers to the flat surface that is tilted at an angle with respect to this horizontal plane. so ከሆሪዞንታል ፕሌን ጋር የሆነ አንግል በቲልት የምናደርግበት or የምናነሳበት situation ነው inclined plane። so it is commonly used in physics to simplify problem involving force or this at the motion, but it doesn't inherently eliminate shear stress. so በዚህ case the inclined case shear stress eliminate አናደርገው shear stress አለ ምክንያቱም at an angle እስከሆነ ድረስ there is shear stress ፍትጊያ ይኖራል ፍትጊያ እስካለ ድረስ there is shear stress። ሁለተኛው B ላይ slanted plane ስንል this term is similar to that of this inclined plane ከዚህ ከinclined plane ጋር ተመሳሳይ የሆነ term ነው and it is typically referred to surface that not horizontal or vertical like an inclined plane. so slanted plane የምንለው as inclined plane ተመሳሳይ ነው horizontal or vertical ያልሆነ at some angle inclined የሆነ part that is a plane that is slanted plane ማለት እንችላለን። so it doesn't essentially eliminate shear. በዚህ ከዚህም ከinclined plane ጋር ተመሳሳይ ከሆነ similarly አሁንም የሆነ inclination ካለ there is shear stress still now. in C here there is oblique plane. an oblique plane is a surface that is neither parallel nor perpendicular to a reference plane. so oblique plane ስንል ምን ማለት ነው ለእኛ ሪፈር ለምናደርገው ፓርት or ቦታ parallel አይደለም perpendicular አይደለም that means there is also some inclination አሁንም there is some inclination የሆነ inclination ይኖራል ማለት ነው። it is essentially any plane that is not aligned with the principal direction of stress while it is true that an oblique plane can experience shear stress. so አሁንም ወይ parallel ወይ perpendicular ካልሆነ አሁንም ምን አለ ማለት ነው shear stress ይኖራል ማለት ነው ምክንያቱም there is some inclination and when we apply the force on the bodies when we apply on the force on the body there is some occurrence of or developing of shear stress on the part. and when we come to this D principal plane, these principal planes are specific orientations within a material where the normal stress acts without any shear stress. so principal plane የምንለው አንድ ማቴሪያል or የሆነ ማቴሪያል የሆነ ቦታ ላይ ስናስቀምጥ ያለምንም shear stress ኖርማል ስትሬስ ብቻ ዴቨሎፕ የሚሆንበት ፕሌን ማለት ነው። so in principal plane these principal planes are crucial in material science and engineering, particularly in analyzing stress and strain. and this from this point here these principal planes are the plane on which shear stress is zero. ይሄ ስለ principal stress ስናይ or ስናጠና ከstrength of material knowledge ቀጥታ ይሄን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። so this when we say principal plane it is the plane at which the shear stress is zero. so shear ምንም አይነት shear stress የለም ማለት ነው። shear stress የለም ማለት እኛ apply የምናደርገው force either perpendicular ነው or parallel ነው ማለት ነው። either perpendicular or parallel to our reference point. so to look at this position in principal plane the shear stress should be equal to 0. so shear stress equal to 0 plane usually this principal plane ላይ ያሉ ስትሬሶችን ካልኩሌት የምናደርገው at theta is equal to 0 or at theta is equal to 90 degree. that means either parallel or perpendicular to the reference line. so basic case ነው shear stress 0 የሚሆነው. so this the principal plane the shear stress is 0. therefore the correct answer for this question is
choice D, this principal plane is the correct answer because it is the only type of plane mentioned that specifically refers to a plane where there is no shear stress. So principal plane ላይ እንደዚህ ሲሆን ዜሮስ ማለት እንደዚህ ሲሆን 90 ዲግሪ ማለት እንደዚህ ሲሆን ነው። ሶ እንደዚህ ከሆነ ምንም አይነት shear stress ዴቨሎፕ አይሆንም። እንደዚህም ከሆነ ምንም አይነት shear stress ዴቨሎፕ የሚሆንበት ኬዝ አይኖርም ማለት ነው። So the correct answer for this question is this principal plane. D is correct answer. So this is D is correct answer. The principal plane is a type of plane which have no shear stress. Okay, next. Which of the following are true about the maximum normal stress theory? Which of the following are true about the maximum normal stress theory? A, it is used for ductile material. B, it is used for non-ferrous materials. C, it is used for plastic materials. D, it is used for brittle materials. So እዚህ ጋር ስለ ማክሲማም ኖርማል ስትሬስ ቲዮሪ ትክክለኛ የሆነው የትኛው ነው የሚል ጥያቄ ነው። ሶ ይሄን ለመመለስ አሁንም ወደ ኮርሳችን ወደ ተማርናቸው ኮርሶች ባክ መመለስ መቻል አለብን። ሶ ከነኚህ ምን አለ ቲዮሪ ኦፍ ፌለር አንደር ስታቲክ ሎድ የሚል አለ። ይሄ ቀጥታ ከኮሆርሚ ሬፈረንስ ቴክስት ቡክ የተወሰደ ነው። ኮሆርሚ ሬፈረንስ ቴክስት ቡክ እናንተ ከተማራችሁት ኮሆርሚ ሬፈረንስ ቴክስት ቡክ የተወሰደ ነው። ሶ ቲዮሪስ ኦፍ ፌለር የምንላቸው ወደ 5 የሚሆኑ ቲዮሪዎች አሉ። የመጀመሪያው ማክሲመም ፕሪንሲፓል ኦር ኖርማል ስትሬስ ቲዮሪ የምንለው አለ። ዩዥዋሊ ኢት ኢዝ ናውን አስ ዲስ ራንኪንስ ቲዮሪ። ሁለተኛ ማክሲመም ሺር ስትሬስ ቲዮሪ ዩዥዋሊ ዲስ ኢዝ ናውን አስ ገስት ኦር Teresca theory, and maximum principal or normal strain theory, which is also known as Saint Bernard theory, and the fourth one is maximum strain energy theory, which is also known as Hay theory, and the fifth one is maximum distortion energy theory, which is usually known as Heng and von Mises theory. So these are the theories that we apply when we are designing part of machine, which may be by using different type of materials. So እነኚህ ቲዮሪ ታይፖች ናቸው። ለእነኚህ እያንዳንዱ ለምንድነው በምን አይነት ሲቹዌሽን ነው የምንመርጠው፣ በምን አይነት ኬዝ ነው ለየትኛው ማቴሪያል ታይፕ ነው አፕላይ የምናደርገው የሚለውን አሁንም ከተመሳሳይ ቴክስት ቡክ በቀላሉ ማግኘት ይችላላችሁ። ሶ ይሄን እያንዳንዱ በቀላሉ ሸምድደንም ኦር ኢንተርናላይዝ አድርገን መያዝ የምንችላቸው ቲዮሪዎች ናቸው እነኚህ። ሶ እያንዳንዱ ቲዮሪ ምን ይላል፣ ለየትኛው ታይፕ ማቴሪያል ነው አፕላይ የምናደርገው። ሶ ይሄን ጥያቄ ለመመለስ ይሄን ማወቅ መቻል አለብን። ኦኬ then የመጀመሪያ ማክሲመም ፕሪንሲፓል ኦር ኖርማል ስትሬስ ቲዮሪ የምንለው ኦር ራንኪንስ ቲዮሪ የምንለው ይሄ ጥያቄ ላይ አሁን የተጠየቅነው ታይፕ ነው። So according to this theory, the failure or yielding occur at a point in a member when the maximum principal or normal stress in a biaxial stress system reaches the limiting strength of the material in a simple tension test. So since the limiting strength of a ductile material is yield point, so the ductile material ሁለት ታይፕ ማቴሪያል አለን usually ductile and brittle material ብለን የምንጠራቸው። so በductile material case limiting strength ማለት ነው it is at yield point. so ከyield point በመጀመሪያው በባለፈው ቪዲዮ ላይ ሰርቻለሁ። yield point የምንለው አንድ ማቴሪያል ቴንሳይል ቴስት ስናደርግ ከዚህ ከyield point በኋላ ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይ ማድረግ ከቀጠልን ወደ ነበረበት መመለስ የማይችልበት ፖይንት ማለት ነው yield point ማለት we have upper and lower yield point አለን። so ከyield point በኋላ ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይ ካደረገ ማቴሪያሉ ፕላስቲካሊ ዲፎርም ኦር ፐርማነንት ዲፎርሜሽን ይጀምራል ማለት ነው። so በዳክታይል ማቴሪያል ኬዝ ሊሚቲንግ ስትሬንግዙ ምንድነው yield point ነው ይሆናል ማለት ነው። and for brittle material which do not have this well defined or well known yield point, the limiting strength is ultimate stress. so the ductile material case yield point limiting strength ነው። በbrittle material case ደግሞ ያው የታወቀ yield point ስለሌለው ultimate stress limiting strength ይሆናል ማለት ነው ለbrittle material. so therefore according to the above theory, taking factor of safety እዚህ ጋር በዚህ theory or የዚህ theory concept ይዘን
ምን መውሰድ መቻል አለብን? ፋክተር ኦፍ ሴፍቲ ማወቅ መቻል አለብን or መውሰድ መቻል አለብን። ሶ ለዳክታይል ማቴሪያል ሲሆን እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው? ፕሪንሲፓል ስትሬስ this yield strength or this maximum yield stress, the maximum yield strength of the material or yield stress of the material over factor of safety, the ductile, then maximum ultimate strength or ultimate strength of the material over factor of safety for brittle. So brittle material ሲሆን ከዚህ ኮንሰፕት ጋር ultimate strength እንጠቀማለን። ductile material ሲሆን ደግሞ ultimate strength yield strength እንጠቀማለን። This is yield strength, this one is ultimate strength. The other, since this the maximum principal or normal stress theory is based on the failure in tension or compression and ignores the possibility of failure due to shearing stress. So basic case, therefore it is not used for ductile materials. So basic case, maximum principal stress or maximum principal or normal stress theory is the principal line or the principal plane line happen occur ይስተን ምን ኢግኖር ያደርጋል? ሺር ስትሬስ ኢግኖር ያደርጋል or ሺር ስትሬስ እናጠፋለን። so ሺር ስትሬስ አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ due to this it is not applicable for ductile materials. the ductile material applicable አይሆንም ማለት ነው። however for brittle material which are relatively strong in shear but weak in tension or compression, this theory is generally used. so ይሄን ቲዮሪ የምንጠቀመው ለዳክታይል ማቴሪያል ማንጠቀመው ዋናው ምክንያት ዳክታይል ማቴሪያል ላይ ቴንሽን or ዳክታይል ማቴሪያል usually fails in tension or in compression ነው። በሁለቱ ነው፣ በቴንሽን እና በኮምፕሬሽን ነው ዳክታይል ማቴሪያል አብዛኛው ጊዜ በፕሪንሲፓል ላይን ላይ or በፕሪንሲፓል ፕሌን ላይ ስለሆነ ይሄን ሺር ስትሬስ ፓርቱን እናስወግዳለን ማለት ኢግኖር እናደርጋለን። but in case of this brittle ማቴሪያሎች በቴንሽን or በኮምፕሬሽን በጣም ዊክ ናቸው፣ ኢግኖር እናደርጋለን። ቴንሽን ፓርት እና ኮምፕሬሽን ፓርት ለዳክታይል ማቴሪያል ኢግኖር እናደርጋለን። ሜጀር የምናደርገው by ultimate stress ይሆናል ማለት ነው። so በዚህ case the material is failed or the failure occur at this brittle material due to shear stress developed on the part. So we prefer this maximum principal or maximum normal stress theory when we design parts by using this brittle material. So this is the correct answer. ከተሰጡት አማራጮች ውስጥ ይሄ maximum principal or normal stress theory ለየትኛው ማቴሪያል ነው የምንጠቀመው የሚለው ትክክለኛው መልስ ይሄን ቲዮሪ ለብሪትል ማቴሪያል ነው የምንጠቀመው። So due to this the theory is applicable for brittle materials rather than the ductile materials. ይሄ ቀጥታ ከየት ነው? ከእናንተ ከሪፈረንስ መስጠት ነው የወሰድኩት። ሌሎች ቲዮሪዎች አሉ። ማክሲመም ሺር ስትሬስ ቲዮሪ or guest or truss ቲዮሪ የምንለው ለየትኛው ታይፕ ማቴሪያል ነው የምንጠቀመው? According to this theory, the failure or yielding occur at a point in a member when the maximum shear stress in a biaxial stress system reaches a value equal to the shear stress at yield point in a simple tension test. This theory is mostly used for designing member of a ductile material. ሜምበሮቹን or ማሽን ፓርቱን ዳክታይል ማቴሪያል ተጠቅመን ዲዛይን ስናደርግ ነው ይሄን ማክሲመም ሺር ስትሬስ ቲዮሪ የምንጠቀመው የምንመርጠው። the other maximum strain energy theory ለየትኛው ፓርት ነው or ለየትኛው ማቴሪያል ነው የምንመርጠው? ለየትኛውን ማቴሪያል ተጠቅመን ዲዛይን ስናደርግ ነው ይሄን ፕሪፈር የምናደርገው። so according to this theory, the failure or yielding occur at a point in a member when the strain energy per unit volume in a biaxial stress system reaches the limiting strain energy. That means strain energy at the yield point per unit volume as determined from the simple tension test. It is mostly used for, or it may be used for ductile material. The ductile material he applicable ይሆናል ማለት ነው። ለምን ductile materialoቹ ተጠቅመን ዲዛይን ስናደርግ አንድ ማቴሪያል ፐርማነንትሊ ዲፎርም ሆኖ or failure ከየት ጀምሮ ኦከር ሊያደርግ ይችላል የሚለውን በቀላሉ ማወቅ እንችላለን። ከይልድ ፖይንት በቀላሉ ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ይሄ ቲዮሪ ለዳክታይል ማቴሪያል ነው የምንጠቀመው። ቀጣይ ማክሲመም ፕሪንሲፓል ስትሬን ኤነርጂ ቲዮሪ የምንለው አለ። ማክሲመም ፕሪንሲፓል ስትሬን ኤነርጂ የምንለው አለ። According to this theory, the failure or yielding occur at a point in a member when the maximum principal or normal strain in a biaxial system reaches
the limiting value of strength. So here ቅድም ዲስከስ ካርኩት ጋር ተመሳሳይ ነው but ይሄን አብዛኛው ጊዜ ያው በአክቹዋል ወርድ ላይ እየተጠቀምን አይደለም ይላል ያው በመጽሐፍ ላይ በራሳችሁ በእናንተ ሪፈረንስ መጽሐፍ ላይ this theory is not used in general because only give reliable result in particular case በparticular special case ሲሆን ነው ይሄን የምንጠቀመው but instead of this usually for this ductile materials ምኑን ነው የምንጠቀመው የመጀመሪያው ይሄን theory maximum strain energy theory ነው የምንጠቀመው ማለት ነው so from this the maximum normal stress theory also known as this normal stress theory or Rankine theory is a failure criteria used to predict the failure of brittle material under static loading conditions and it is based on the assumption that failure occurs when the maximum normal stress exceeds the ultimate tensile strength of the material and the maximum normal stress theory is commonly used in the design and analysis of structures and components made from brittle materials such as ceramics, glasses, and other type of these polymers. And it helps engineers to determine whether a given design or material is suitable for a specific application by comparing the maximum normal stress under expected loading conditions with the material's ultimate tensile strength. So from this Rankine's theory or maximum normal stress theory is applicable for this brittle materials under static loading conditions. Therefore, the correct answer for this question is here. The correct answer for this question is choice D is also correct answer. This choice D is also correct answer. This maximum normal stress theory is usually applicable for, or it is applied when we are designing a machine part from or by using these brittle materials. So this is the correct answer. The next question, which one of the following is true about Austenite? Which one of the following is true about Austenite? A, it's a combination of ferrite and cementite. B is a combination of ferrite and austenite. C is a combination of ferrite and iron graphite. And D is a combination of cementite and gamma iron. So from this, which one is true about this austenite material? So this is from material engineering concept. This is specific material austenite. So what are these austenite and which one is true, or from this the given alternative, which one is true about this the austenite material? So maybe here in detail እያንዳንዱን material property-ዎቹን maybe ማወቅ ይጠበቅብናል. It is one question, but ጥያቄዎቹ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ከመጣ እንግዲህ ኖርማል ማቴሪያሎቹን ማወቅ እንዳለብን ኢንጂነሪንግ ማቴሪያል ምን አይነት ማቴሪያል የትኛው ማቴሪያል ምን ማለት እንደሆነ ከምን እንደሚሰራ አስተን ኢንጂነር ማወቅ እንዳለብን ነው እኛን አላርም እያደረገ ያለው ማለት ነው ጥያቄዎቹ አብዛኞቹ ሁሉም ጥያቄ ማለት ይቻላል ወደ ፕራክቲካል ያዘነበሉ ስለሆነ so from this maybe in discuss ማድረግ ስላለብኝ austenite ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ለመመለስ here when we say austenite, it is a solid solution of carbon and other alloying elements in gamma iron, and it is the phase of iron and steel that exists at a high temperature, typically at this temperature, and which is known as the aesthetic phase region. And this phase has a phase-centered cubic crystal structure. Usually, this phase-centered cubic crystal structure, and when we say this austenite, it is the combination of carbon and other alloying element in gamma iron. And here the correct option from the given one is B, which is a combination of cementite and gamma iron. So this cementite means it is carbon alloy. It is a carbon alloy. It refers to the composition of austenite, and this cementite, also known as is iron carbide. Iron carbide is a hard and brittle intermetallic compound of iron and carbon. So iron and carbon የያዘ ማቴሪያል ታይፕ ነው this cementite ስንል so austenite ስንል ደግሞ austenite ማለት ነው ካርቦን እና ሌሎች አሎዮቹን በዚህ that means in gamma iron phase ካርቦን እና ሌላ አሎይንግ ኤሌመንት አንድ ላይ ቀላቅለን የምንሰራው ማቴሪያል ታይፕ ማለት ነው so from this during the formation of this steel this austenite can contains dissolved carbon atoms and may also contain
alloying elements such as manganese, nickel, chromium, etc. And however, this doesn't typically contain ferrite or this alpha iron or cementine in its structure. So instead, it is primarily a solid solution of carbon and other alloying element in a gamma iron. Therefore, option D is the correct answer. ሌሎቹ ላይ ምን አለ? ፌራይት አለን፣ ፌራይት አለ፣ other type material or manganese or nickel or chromium እንደዚህ አይነት ታይፖቹን ሊይዝ ይችላል። በምርጫዎቹ ላይ ግን ፌራይት እንላለን። ፌራይት ደግሞ የሆነ ታይፒካሊ ክሪቲካል ፓርቱን የዚህ የአውስተኔት ክሪቲካል ፓርቱን ሉዝ ሊያደርግ ይችላል፣ ላያካትት ይችላል ማለት ነው። So the correct answer from the given alternative is this austenite it is the combination of the cementite and gamma iron. This is the correct answer. Next question. Dash is described as the total time required either to restore system to a given performance level of or to keep it at that level of performance. A mean maintenance downtime, B mean time to failure, C mean time to downtime, D mean time to repair. So from this one, which one best suit for this question or for this given problem? So from this one, which one is the time required either to restore a system to a given performance level or to keep it at the level of performance? So this is the part from maintenance of machinery. So when we say this, what does mean maintenance time? What does mean maintenance downtime? What mean this mean time to failure? What mean time to downtime? And what mean time to repair? So we have to know this all in order to answer this question. So ከነዚህ ውስጥ የትኛው ነው አንድን ማሽን or አንድን ማሽን ወደ ነበረበት ቦታ ሪስቶር ለማድረግ or በነበረበት ቦታ ላይ ትክክለኛ ኦፕሬሽን እየሰጠ እንዲቆይ የምናደርግበት ታይም የትኛው ነው? So to answer this question, we have to know this each and every concepts or each and every part on the given alternatives. So when we come to this mean maintenance downtime, it is the average amount of time required to perform maintenance activities on a system, on equipment or on a machinery. The mean maintenance downtime ምንለው አንድ ማሽን ላይ or አንድ equipment ላይ or አንድ ሲስተም ላይ maintenance activities ስንሰራ የሚያስፈልገን average time ማለት ነው። So it includes the time needed to restore the system to a given level of performance after maintenance has been completed. So that means አንድ ማሽን የተበላሸውን ማሽን ሪፔር አድርገን ከጨረስን በኋላ ወደ ነበረበት ፖዚሽን ሬስቶር እስከምናደርግ ያለው ታይም that is what mean maintenance downtime ብለን እንጠራለን። This metric is or this mean maintenance downtime is important for assessing the reliability and availability of the system as well as for planning maintenance schedule and optimizing operation efficiencies. And this mean maintenance downtime helps organizations understand how much time their system or out of the service due to maintenance activities, allowing them to minimize disruption and maximize productivity. So this mean maintenance downtime ለምንድነው አንድ ካምፓኒ ውስጥ or አንድ ተቋም ውስጥ የሚጠቅመው ስፔሻሊ ማሽኖቻቸው እየሰሩ ለምን ያክል ጊዜ እንደሚቆሙና ይሄን የሚቆሙበት ጊዜውን ካወቁ በቀላሉ ይሄን ሊያጠፉ ይችላሉ or ሊቀንሱ ይችላሉ። ይሄን ከቀነሱ ማለት ደግሞ ፕሮዳክቲቪቲውን ማክሲማይዝ ያደርጋሉ ማለት ነው። So this is mean maintenance downtime. It is a time needed to restore the system to a given level of performance after maintenance has been completed. And the next one is mean time to failure የምንለው ደግሞ ምን ማለት ነው? This is a measure of average time elapsed between the initial operation of a system or component and it is first failure. So mean time to failure የምንለው ደግሞ አንድ ማሽን
ተገዝቶ ይመጣል ተገዝቶ መጥቶ ኢንስቶል ተደርጎ የራሱን ስራ ይሰራል አዲስ ማሽን ነው ዩዥዋሊ ኮንሲደር የምናደርገው አዲስ ማሽን በትክክል ስራው እየሰራ ፌል የመጀመሪያ ፌለሪቲ ሃፕን እስከሚያደርግ ያለው ታይም that is mean time to failure ብለን እንጠራለን አንድ አዲስ ማሽን ይገዛል አስዩ ይሄ አዲስ ማሽን ከሆነ ይህ ማሽን የራሱን ስራ በትክክል እየሰራ የመጀመሪያ ፌለር ኦር ለመጀመሪያ ጊዜ ፌል እስከሚያደርግ ያለው ሰዓት mean time to failure ብለን እንጠራለን So it represents the expected reliability of the system over a specific period. So and machine or and system ምን ያክል reliable ነው የሚለው measure የምናደርግበት time that is mean time to failure ምንለው The third one is mean time to downtime ምንለው ደግሞ mean time to downtime it is the measure of average time it take for a system or equipment to experience a downtime event and it represents the average interval between period of uninterrupted operation and date occurrence of a downtime event. Lela mean time to repair ምንለው አለ ደግሞ This mean time to repair is a measure of average time required to repair a system or equipment after a failure or breakdown occur. It represents the average duration of repair process including diagnosis, troubleshooting and actual repair activities. So ይሄ ምን ያካትታል? ሪፐር ስናደርግ የተለያዩ ኦፕሬሽኖች ኦር ስራዎችን እንሰራለን ይሄን ስራ በሙሉ ሜቢ ኖርማል አክቹዋል ሪፔሪንግ ስራ ሊሆን ይችላል ትራብልሹቲንግ ችግሩ የቱ ጋር እንደሆነ ዲቴክት የምናደርግበት ሲስተም ዲያግኖሲስ ሊሆን ይችላል ይሄ ሁሉ ያካተተ that is mean time to repair ብለን እንጠራለን Okay in summary each of these metrics play a crucial role in assessing the reliability availability and maintenance performance of the system and equipment and they provide valuable insight for optimizing operations, improving efficiency, and minimizing disruption in various industries and applications. And therefore, here the total time required either to restore the system to a given performance level or to keep it at the level of that performance is most appropriately related with this mean maintenance downtime. So mean maintenance downtime it is the time. This mean maintenance downtime encompasses the total time required for maintenance activities, including both the time needed to restore the system to a specific performance level after maintenance and the time required to maintain at that level, which is that mean maintenance downtime. Or it provides this comprehensive measure of downtime associated with maintenance activities, which is relevant to the questions focused on that system performance and maintenance. So this mean maintenance time ምንለው ለዚህ ጥቅም የሚውል ወደ ትክክለኛው መልስ ይሆናል ማለት ነው so therefore when we say this mean maintenance downtime it means that the total time required either to restore the system to a given performance level or to keep it at the level of performance so mean maintenance downtime ምንለው አንድ ሲስተም or አንድ ማሽን ያለምንም ብልሽት በትክክለኛው ሌቨል ላይ ሪላየብል ሆኖ በትክክል እየሰራ እንዲቆይ የምናደርግበት ኦር አንድ ሲስተም ፌል ፌሊቲ ኦከር ካረጋ ወደ ነበረበት ሪስቶር ለማድረግ የሚፈጀን ሰዓት that is mean maintenance downtime ብለን እንጠራዋለን so this is the correct answer so the correct answer for this question is choice A this is correct answer The next question. In a steam jet refrigeration system, 1 kg of the water is evaporated from 100 kg of water in a chilled water chamber by throttling steam through at some reduced pressure of 0.085 bar. Find fall in temperature of the remaining water condensing considering this HFG in a steam jet refrigeration system 1 kg of the water is evaporated from 100 kg of water in a chilled water chamber by throttling steam through some reduced pressure of 0.085 bar and find falling temperature of the remaining water by considering this enthalpy of vaporization of water is 2400
0.5 kg per kj per kg. A 6.25 degrees Celsius to 1 degrees. A 6.21 degrees Celsius, B 5.77 degrees Celsius, C 4.35 degrees Celsius, and D 1.02 degrees Celsius. So here we have given that the pressure, the reduction in pressure is 0.085 bar. The total mass of this water is 100 kg, and the evaporated amount of this water is 1 kg. And we have given that this enthalpy of evaporation of water is this amount. So we are asked to calculate fall in temperature or change in T. So here we have given that this mass of water which is 100 kg, specific heat capacity of water which is 4.186 kg per kg times degree Celsius, enthalpy of vaporization of water which is 2400.5 kg per kg, and mass of evaporated water is this 1 kg. And we are asked to calculate change in temperature or fall in temperature for remaining water. We have this 1 kilogram water is evaporated, and we are asked to calculate fall in temperature for remaining temperature on this chamber. So to perform this or to do this activity, we have to use this energy equation. So balancing energy equation or energy equation, as we know that in a system, this energy is neither created nor destroyed, but it transfers from one form to another form. That means in energy entering to the system, which is equal with energy leaving the system. So energy አንድ ሲስተም ውስጥ የሚገባው ኤነርጂ እና ከአንድ ሲስተም የሚወጣው ኤነርጂ ኢኳል ይሆናል ማለት ነው። Q in which is equal with Q out. So when simply we can express this Q in የምንለው ደግሞ የሚገባውን ኤነርጂ እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው? mass of water times this specific heat of water, here we have given, and times change in T or fall in T, where this mass of remaining water, and this CW is specific heat of that water, and this is fall in temperature. So የሚገባውን ኤነርጂ በዚህ መልክ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የሚገባውን ኤነርጂ then ሌላ ደግሞ የሚወጣውን ኤነርጂ እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው? የሚወጣውን ኤነርጂ እንዴት ነው ካልኩሌት? And then we can express this Q out as the change in enthalpy of the evaporated water. So water evaporate ከቻምበር 1 kg water evaporated ሆኗል። So the change in enthalpy method or the change in enthalpy replace በማድረግ በዛ ኢኩዌሽን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። So Q out which is mass of this evaporated water times this is enthalpy of this vaporization of the water. So enthalpy ስንት ነው? እዚህ ጋር የተሰጠን ነገር ስላለ ማለት ነው። So ይሄን ፎርሙላ ከተጠቀምን በኋላ ምን እናደርጋለን? ሁለቱን ኢኩዌሽን ባላንስ እናደርጋለን። Q in which is equal with Q out ብለን then ፎርሙላው ላይ ቫልዩዎቹን ማስገባት ነው ቀጣይ ስቴፕ። So Q in means which is mass of water, this is the mass of water times CW or the specific heat of that water times change in T or fall in temperature, which is equal with mass of evaporated water times this enthalpy of that evaporation of water. So here the mass of water, that means it is the total mass of water minus mass of evaporated water. This what እዛው የሚቀረው or MW የምንለው remaining water ነው። remaining water ደግሞ እንዴት ነው ማሱ ካልኩሌት የምንደረገው? ቶታል ዋተር ማስ አለ የተሰጠን 100 ኪሎ ግራም የተሰጠን አለ። በኢቫፖሬሽን የወጣው ዋተር አማውንት ስንት ነው? 1 kg ነው። ስለዚህ ከ100 ኪሎ ግራም 1 kg በኢቫፖሬሽን ወጥቷል። ለ99ኙ change in T ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው። fall in temperature. Therefore here we have mass of water for the remaining part in the chamber which is 100 kg minus 1 kg which is 99 kg, and here we have MW which is 99 times CW which is 4.186 times change in T which is equal with
1 that means this mass of evaporated water 1 kg ስለሆነ 1 ሲባዛ this HFG which is 2400.5 kg per kg በዚህ ካልኩሌት እናደርጋለን። ሶ ይሄን ሪአሬንጅ ስናደርግ የምናገኘው ቁጥር ስናካፍለው 5.79 ዲግሪ ሴልሺየስ 5.79 ዲግሪ ሴልሺየስ እናገኛለን ማለት ነው። ሶ ለሚቀረው ውሃ በቻምበር ላይ ለሚቀረው ውሃ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር በተሰጠን ፓራሜትር መሰረት 5.79 ዲግሪ ሴልሺየስ ይሆናል ማለት ነው። Therefore, the fall in temperature of the remaining water is approximately 5.77 ዲግሪ ሴልሺየስ ያገኘነው 5.79 ነው። ያው አፕሮክሲሜት የምናደርግ 5.77 ዲግሪ ሴልሺየስ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ትክክለኛው አንሰር ቢ ይሆናል። ሶ ትክክለኛው አንሰር ቢ ይሆናል ማለት ነው። ሶ here at b 5.77 ዲግሪ ሴልሺየስ ይሄ መልስ ይሆንልናል። ሶ እነኛ አይነት አሁን ኮመንሊ እኛ ኮንሲደር የምናደርጋቸው አሲዩም የምናደርጋቸው ቫልዩዎችን ስፔሻሊ ተርሞዳይናሚክስ ላይ ኦር በፍሉይድ ሜካኒክስ ላይ የምንሰራቸው turbo machinery የምንሰራቸው ኮማን ፍሉይዶችን ስንጠቀም የውሃ የተለየ ጋዝ ሲሆን ወደ ኤር ሲሆን ምን አይነት ኮንስታንቶች አሉ እነኚህ ኮንስታንቶችን ማወቅ ሌላ ከኛ የሚጠበቀው ነገር ይሆናል። The other is which of the following is not the basic requirement for a control system? A. Stability, B. Divergence, C. Performance, D. Accuracy. So to answer also this, we have to know that what does control system mean and what are the parts or the concepts regarding this control system or control system ጋር የተያዙ ኮንሰፕቶቹ ምን ናቸው የሚለውን ማወቅ መቻል አለብን። with respect to this control system stability ማለት divergence ማለት performance ማለት accuracy ማለት ምን ማለት እንደሆነ ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው። so when we say this stability performance and accuracy they are the fundamental requirement for a control system አብዛኛው ጊዜ እነኚህ stability performance and accuracy የምንለው የኮንትሮል ሲስተም ፈንዳሜንታል ፓርቶች ናቸው። so stability ስንል this stable control system ensures that the output remains bounded and doesn't oscillate or diverge over time. so stable system ነው ማለት ምንም አይነት divergence or oscillation አይኖርም ማለት ነው። stable system ማለት stable በትክክል ምንም አይነት ቫሪዬሽን ሳይኖር ኦፕሬት የሚያደርግ ሲስተም ስቴብል ሲስተም። ሶ በኮንትሮል ሲስተም ላይ ይሄ በጣም ወሳኝ ፓርት ይሆናል። ፐርፎርማንስ የምንለው ደግሞ በኮንትሮል ሲስተም it should meet certain performance criteria such as speed of response, transient behavior and steady state errors. So when we say this good performance ensure that the system achieve its objective effectively and efficiently. so አሁንም በአንድ ሲስተም ላይ በኮንትሮል ሲስተም ላይ ፐርፎርማንስ ምንድን ስንል አንድ ማሽን ኦር አንድ ሲስተሙ በትክክል ስራው እየሰራ ነው። እኛ ኦብጀክቲቭ ዲዛይን የምናደርገው ኦር አቺቭ ለማድረግ የምናቅደው ኦብጀክቲቭ ኦር ጎል አለ። ፐርፎርማንሱ ትክክል ነው ማለት ወደዛ ኦብጀክቲቭ እየሰራ ነው ማለት ነው። so performance is another crucial criteria for the control system. The other is accuracy. It refers to ability of a control system to achieve the desired output or set point with minimum error. so accuracy ስንል ምንም አይነት ኤረር ሳይኖር ኦር ትንሽዬ ኤረር ሳይኖር በትንሽዬ ኤረር ስራዎችን በትክክል መስራት የምንችልበት ኤቢሊቲ አቅም ማለት ነው። so when we say this an accurate control system ensures that the actual output closely matches the desired output. so እኛ የምንፈልገው ታርጌት ኦር ኦብጀክቲቭ አለ። አንድ ኮንትሮል ሲስተም በትክክል አኩሬት ነው ስንል እኛ የምንሰራው አክቹዋሊ እየሰራን ያለነው ስራ ከሚጠበቀው ጋር የተቀራረበ ነው ማለት ነው ኦር ተመሳሳይ ኦር የተቀራረበ ነው ማለት ነው። so on the other hand this divergence which refer to unbounded growth or instability in the system response is not a desirable characteristics of the control system. so እነዚህ ሶስቶቹ በትክክል በኮንትሮል ሲስተም ላይ በጣም አስፈላጊ ናቸው። ዳይቨርጀንስ ስንል ደግሞ it is not fundamental requirement አይደለም whereas it shows that the variation or instability in the system. so አንድ ሲስተም ላይ instability መኖሩን or stable አለመሆኑን የሚያሳይ ፓርት ነው this divergence ስንል። therefore this divergence refers to the undesirable behavior where the system response grows without bound over time leading to instability and these control systems are designed to prevent divergence and maintain stability. so በየትኛውም ሰዓት this control system ዲዛይን የምናደርገው ምንም አይነት ቫሪዬሽን ሳይኖር ስራዎችን እንድንሰራ
የምንሰራው ስራ ስቴብል እንዲሆን እና ቫሪዬሽኑን በቀነሰ መልክ ስራዎችን ፐርፎርም እንድናደርግ ነው ዲዛይን የምናደርገው። So the basic requirement for this control system is to effectively regulate and manipulate the behavior of a system or process to achieve its desired objective. And this desired objective is achieved by measuring or by knowing the stability, performance, and accuracy of the system, and they are the fundamental aspect of this control system. Why this divergence would not be considered as the basic requirement for the control system. Therefore, the correct answer for this question is B. Divergence is not the criteria. This divergence is not the criteria for the control system. So this is the correct answer. The next one, dash is subject to fluctuating or repeated stress. Fracture take place under the stress whose maximum value is less than the tensile material. A. Creep, B. Fatigue, C. Resilience, D. Malleability. So ከዚህ ውስጥ which one is subject to fluctuating or repeating stress? So creep ማለት ያው ቀላል የማቴሪያሎቹን የማቴሪያል ፕሮፐርቲ ሜጀር ስናደርግ there is creep, there is fatigue, there is resilience, there is malleability. So እያንዳንዱ ፓራሜትር ምን ያሳያል? ይሄን ያው ከአምናውም ጥያቄው ላይ አለ ተመሳሳይ ጥያቄ። when we say creep እያንዳንዱን ዲፋይን ለማድረግ ሞክራለሁ። creep ስንል it is the slow time dependent deformation of a material under a constant load or stress at elevated temperature. so ይሄ creep ምንለው ምንድነው? ማቴሪያሎቹ ፌል የሚያደርጉበት or deform የሚያደርጉበት ሲስተም ነው። በምን ምክንያት or ምን ሲሆን ነው ይሄ creep or creep situation occur የሚሆነው? አንድ ማቴሪያል ቴምፕሬቸር ቫሪ ያደረግን or ቴምፕሬቸር እየጨመርን በሄድን ቁጥር ማቴሪያሉ ሎዱ ኮንስታንት ነው። ሎድ ኮንስታንት ሎድ አፕላይ የምናደርገው ባት gradually ቴምፕሬቸሩን እየጨመርን በሄድን ቁጥር ማቴሪያሉ ዲፎርም ያደርጋል ማለት ነው። this is time dependent deformation ብለን እንጠራለን። so it occurs primarily in material subject to high temperature and constant load over an extended period. so ይሄ creep occur የሚያደርገው or creep type of failure occur የሚያደርገው በምን አይነት ሲቹዌሽን ነው? አንድ ማቴሪያል በሃይ ቴምፕሬቸር ኦፕሬት ስናደርግና ኮንስታንት ሎድ አፕላይ ስናደርግ happen የሚያደርግ failure type ነው። when we come to this fatigue, it is the failure of a material under fluctuating or repeated stress even if the maximum stress applied to the material is below its ultimate tensile strength. so a fatigue የምንለው ደግሞ አንድ ማቴሪያል ላይ or አንድ ማቴሪያል ላይ ስትሬስ አፕላይ እናደርጋለን or external force አፕላይ እናደርጋለን። ኤክስተርናል አፕላይ የምናደርገው ኤክስተርናል ፎርስ እሱ ሊቋቋም ከሚችለው በታች ፎርስ አፕላይ ብናደርግም ይሄን ፎርስ ግን በተደጋጋሚ ሪፒት እያደረግን በተደጋጋሚ አፕላይ ካደረገን ምን ይሆናል? ያ ማሽን ፓርቱ or ያ ማቴሪያል ፌል ያደርጋል ማለት ነው። that is what fatigue ብለን የምንጠራው። so የሆነ ፓርት ላይ for example አንድ ሽቦ እንደዚህ አይነት ሽቦ ለመበጠስ ከፈለግን ሪፒቲቲቭሊ ፎርስ አፕላይ እንደዚህ ባደረግን ቁጥር እንደዚህ ፎርስ አፕላይ ባደረግን ቁጥር ይሄ ሽቦ የሆነ ቦታ ላይ ፌል ያደርጋል የሆነ ፋቲግ ይፈጠራል። ፋቲግ ይፈጠርና ፓርቱን በቀላሉ ፌል or ብሬክ ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። that is what fatigue ብለን እንጠራው። the other is resilience የምንለው it is the ability of a material to absorb energy and deform elastically under loading and then return to its original shape upon unloading. so resilience የምንለው አንድ ማቴሪያል usually this elastic material force apply external force apply እናደርጋለን። apply ስናደርግ ምን አለ? energy absorb ያደርጋል then ይሄን apply ያደረግነው force remove ስናደርግ ወደ ነበረበት ቦታ የሚመለስበት ability ማለት ነው resilience የምንለው። D. when we say malleability, it is the property of a material that allows it to be permanently deformed and shaped by compression or hammering without cracking or fracturing. so ይሄ malleability የምንለው ደግሞ የማቴሪያሉ ፕሮፐርቲ ነው። አሁንም አንድ ማቴሪያል permanently deform ያደርግበት ፓርት አለ or situation አለ። ያ that is malleability or the property of that material. it is malleability. okay so malleability ምንድነው ሜጀር የሚያደርገው? አንድ ማቴሪያል ፕላስቲካሊ ዲፎርም የሚያደርገው እንዴት ነው? ፌለር happen ሳያደርግ ፌለር ኦከር ሳያደርግ ፕላስቲካሊ ዲፎርም የሚያደርግበት ሲቹዌሽን ነው this malleability. fracture or failure happen አያደርግም but
ፕላስቲካሊ ዲፎርም ያደርጋል። that means አንድ ነገር ስንሰብር or external force apply ስናደርግ ያ ማቴሪያል ፌል ሳያደርግ or fracture ሳይከሰት ግን ወደ ኖርማል ፕላስቲካሊ ዲፎርም ሊሆን ይችላል። so that is what malleability property of the material ብለን እንጠራለን። therefore the correct answer for the given question is this fatigue. It is the phenomena where the material fails under fluctuation or repetitive stress, even if the maximum stress experienced by the material is below its ultimate tensile strength. So this fatigue የምንለው አሁን የተጠየቅነው ትክክለኛው መልስ ለተጠየቅነው ጥያቄ fatigue ነው የሚሆነው። fatigue ማለት አንድ ማሽን ፓርት ላይ እሱ መቋቋም ከሚችለው አቅም በታች የሆነ ፎርስ ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይ ብናደርግ ራሱ ያ ፓርት ላይ ፎርሱን በተደጋጋሚ አፕላይ ካደረገ ያ ፓርት ምን ይሆናል? ይበጠሳል or ይሰበራል ማለት ነው። that is what failure ብለን እንጠራው or fatigue ብለን እንጠራለን ማለት ነው። so fatigue occurs when we apply repetitive force or fluctuating force on the machine part, even if the force that we are applying on the part is less than that of the ultimate tensile strength that the material can resist. So the correct answer is B. ይሄ B ትክክለኛው መልስ ይሆናል ማለት ነው። fatigue is so when the material is subject to fatigue, it is fluctuating or repetitive stress. This fracture takes place under a stress whose maximum value is less than that of the tensile strength. So and እኛ አፕላይ ያደረግነው ስትሬስ ከቴንሳይል ስትሬንግዝ ያነሰ ቢሆንም ግን ሪፒቲቲቭሊ አንድ ፓርት ላይ ፎርስ አፕላይ ሲናደርግ ሀፕን የሚያደርገው ፍራክቸር አይነት ምን ይባላል? ፋቲግ ፌለር ኦር ፍራክቸር ብለን እንጠራለን። ቀጣይ ጥያቄ which one of the following is the standard length of the shaft? A 5 meter, 6 meter and 7 meter, B 10 meter, 12 meter and 14 meter, C 12 meter, 14 meter and 16 meter, D 8 meter, 10 meter and 12 meter. So from this, which one is the standard length of the shaft? So ይሄ ጥያቄ maybe አሁንም ስታቲስቲካሊ maybe አስተማሪ ሲያስተምር በፒፒቲ ላይ or በተለያዩ ማቴሪያል ላይ በምናስተምረው ማቴሪያል ላይ ላንጠቀም እንችላለን። አብዛኛው መምህር ላይጠቀም ይችላል። እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ለመመለስ ምን ማድረግ አለብን? እኛ የምንሰራቸውን ስፔሻሊ ማሽን ዲዛይን ፕሮጀክት ላይ የሚሰጡ ፕሮጀክቶችን በትክክል ኢንዲቴል መስራት መቻል አለብን። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ለመመለስ ዲዛይን ራሳችን ዲዛይን ስናደርግ ነው። ይሄን ለምሳሌ ሻፍት ዲዛይን የምናደርግ ከሆነ ሻፍት ዲዛይን ከማድረጋችን በፊት ስታንዳርዶቹን እናያለን። ስታንዳርድ ሌንግዙ ስንት ነው? ስታንዳርድ ዲያሜትሮቹ ስንት ናቸው? ይሄን በትክክል ዲዛይን ስናደርግ ነው የምናገኘው እንጂ በቀጥታ በክላስ ላይ ሜቢ እንደዚህ አይነት ፖይንቶቹን what is the standard length of shaft, what is the standard diameter of shaft ብለን ሜቢ ስንማር ላናገኝ እንችላለን በማቴሪያሎቹ ላይ። ሶ ይሄን ለመመለስ ጥያቄው ቀጥታ ይሄ ጥያቄ አሁንም በኮርሚ ቴክስት ቡክ ላይ ነው ያለው። ኮርሚ ቴክስት ቡክ ላይ ነው ያለው። ሶ ይሄን ኮርሚ ቴክስት ቡክ ሪፈር ማድረግ ትችላላችሁ። So a shaft ማለት ነው it is a rotating machine element which is used to transmit power from one place to another place or power transmission shaft አለ። ሌላም type of shaftዎች አሉ። ስለዚህ shaft ማለት it is a machine element, it is one of the machine elements and ሻፍቶቹ ደግሞ በሁለት ቦታ ይከፈላሉ። ትራንስሚሽን ሻፍት እና ማሽን ሻፍት የምንላቸው። ትራንስሚሽን ሻፍት የምንላቸው በማሽን ኤሌመንት ጋር በሜካኒካል ማሽኖቹ ጋር በሜካኒካል ሲስተም ላይ አታች አድርገን ፓወር ትራንስሚት ለማድረግ የምንጠቀማቸው ሻፍቶች they are power transmission shaft. These are shafts which transmit power between the source and the machine absorbing power. So አንድ ማሽን አለ፣ ፓወር የሚፈልግ ማሽን አለ፣ የፓወር ሶርስ አለ። ሶ ከፓወር ሶርስ ወደ ማሽኑ ፓወር ትራንስሚት ለማድረግ የምንጠቀመው ሻፍት ታይፕ that is transmission shaft ብለን እንጠራለን። They may be counter shaft, they may be line shaft or overhead shaft, and all factory shafts are usually transmission shafts. And the other type is machine shaft የምንለው ነው። These shafts form an integral part of the machine itself. So the crankshaft is an example of this machine shaft. Machine shaft የምንለው ደግሞ ከአንድ ማሽኑ ጋር ኢንተግራል ፓርት ነው። ትራንስሚሽን ሻፍት ላይ ግን አታች እናደርጋለን ከማሽኑ ጋር። ይሄ ማሽን ሻፍት የምንለው ደግሞ ከማሽኑ ጋር ኢንተግራል ፓርት ነው። ኖርማል ከማሽኑ ጋር የተሰራ ሻፍት ታይፕ ማለት ነው። ዩዥዋሊ ክራንክ ሻፍት ስናይ it is
shaft type but it is integrated with the machine itself ይሄን ሻፍቶቹ እንደዚህ ክላሲፋይ ካደረግን ሌላ የተጠየቅነው ጥያቄ the standard ይሄ ሻፍት ስንመርጥ or usually transmission shaft ላይ ነው አሁን የተጠየቅነው ጥያቄ transmission shaft የራሱ የሆነ ስታንዳርድ ሳይዝ አለው ስታንዳርድ ሌንግዝ አለው so የትራንስሚሽን ሻፍት ስታንዳርድ ሌንግዝ ስንት ነው ስታንዳርድ ሳይዙ ስንት ነው የሚለው በዚሁ ቴክስት ቡክ ላይ ተቀምጦላችኋል that means standard size for transmission shafts are 12 mm to 60 mm with 5 mm step 60 mm to 110 mm with 10 mm step 110 mm to 140 mm with 15 mm step and 140 mm to 500 mm with 20 mm step so shaft design ስናደርግ በስቴፕ ነው ዲዛይን የምናደርገው መጀመሪያ 25 mm ዲያሜትር ያለው ከ25 mm እስከ 60 mm shaft ካለው እንዴት ነው በ5 mm ስቴፕ እያደረግን ነው ዲዛይን የምናደርገው ከ60 እስከ 110 ከሆነ ደግሞ በ10 mm ስቴፕ እያደረግን ነው ዲዛይን የምናደርገው የምንመርጠው ሌላ ከ110 እስከ 140 ከሆነ ደግሞ በ15 mm ስቴፕ እያደረግን ነው then finally ከ140 እስከ 500 mm ከሆነ በ20 mm ስቴፕ እየሰጠን ነው ዲዛይን የምናደርገው ማለት ነው this is standard size of this transmission shaft the other is what the standard length of that shafts are this transmission shaft are 5 meter 6 meter and 7 meter so የሻፍቶቹ የትራንስሚሽን ሻፍት ስታንዳርድ ሌንግዙ ስንት ነው 5 ሜትር 6 ሜትር እና 7 ሜትር ይሆናል ማለት ነው maybe ይሄን ሪፈር አድርገን ከተለያዩ ቦታ ላይ እናገኝ እንችላለን ባት የምናገኘው ግን አሁንም ኢን ዲቴል የምንሰጠን ፕሮጀክቶቹን ሴንሰራ ዲዛይን ስናደርግ ከዛ ላይ ስታንዳርዶቹን እየሄድን ከተለያዩ ሪፈረንስ ቡኮችን እናያለን ከዛ ውስጥ ነው እንደዚህ አይነት ኮንሰፕቶችን የምናገኘው ማለት ነው so ይሄ ይሆናል ትክክለኛው መልስ ለዚህ ጥያቄ choice A so the standard length of this transmission shaft is 5 ሜትር 6 ሜትር እና 7 ሜትር ይሆናል ማለት ነው ይሄ ነው ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ጥያቄዎቹ ይሄን ይመስላሉ በቀጣይ ሌላ ቪዲዮዎችን ይዤ እመጣለሁ አሁንም ላመሰግን የምወዳቸው ብዙ ልጆች አሉ ብዙ ፋሚሊ አለ የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ጥያቄዎቹን የ2016 ጥያቄ በእውነት በጣም ነው ማመሰግናችሁ በሁለት ወር በሶስት ቀን ኢንተርቫል ነው ሙሉ ጥያቄ እኔ ጋር የደረሰኝ ይሄን ያደረሱ ልጆች ደግሞ የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ፋሚሊ ናቸው በጣም ነው ማመሰግናችሁ እናንተንም ለመርዳት ሁሌም ከጎናችሁ ነኝ ምንም አይነት ጥያቄ ካለ ጥያቄውን በቪዲዮዎቹ ኮሜንት ቦክስ ላይ ኮሜንቶቹን ሁሌ ሪቪው ስለማድረግ በቪዲዮዎቹ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጥያቄዎችን ማስቀመጥ ትችላላችሁ እስከመጨረሻው ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ ቪዲዮዎቹን ላይክ አድርጉ ቪዲዮውን ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ በቪዲዮዎቹ ላይ ኮሜንት ጻፉበት thank you